बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। सदा खुश रहिए। अपने चैनल पर वेलकम। और मुनव्वर आबाद शरीफ के उर्स की वीडियो पार्ट 2 हाज़िर खिदमत है और छोटे छोटे से क्लिप्स महफ़िल में से लिए और वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। साहब की पोते हैं और आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के कलाम को पढ़ने का आप जरा अंदाज देखें। ये फैज नहीं तो और क्या है? ये फैज़ाने नजर था या कि मंतक की करामत थी? सिखाए किसने इस्माइल को अता बेफरकत थी? ये खबर का इल्म और होता है और नजर का इल्म और होता है। क्या बात है, माशाअल्लाह। पाक पढ़िए, मैं आतिया कलाम की जानिब से पढ़ता रहा हूं। पढ़िए जरा। सल्लल्लाहु पहले मिसरे है ना, ये मतरा में पढ़ रहा हूँ। आपका पहला जो गाजिया मिसरा है, मतरा में कहता हूँ कि मतरा ऊपर भी बड़ा रूल है। मैं चाहता हूँ कि आप इस मतरे में जरा बन लिए सजाविए नाल में। अच्छा मिसरा है, सुनिएगा जरा। किरदार में नाने पर गाए, इज़हार में नाने पर गाए, किरदार में नाने पर गाए, इज़हार में नाने पर गाए। आप तो क्यों कह रहा था कि एक हाथ मौला हसन के लिए, एक मौला हुसैन के लिए। आप मिसरा के सुनिएगा जरा। किरदार में नाने पर गाए, इज़हार में नाने पर गाए। ओ जदों छलके दिखावण तोने बिरा, जदों छलक हाथ दोनों जरा उठा के जरा। ज़हरा जोड़ी रल के, ये जोड़ी हसन हुसैन पाक की है। सुनिएगा जरा। जोड़ी रल के खड़े जे ज़हरा दी तस्वीर नबी दी बन गई। एक हाथ मौला हसन के लिए, एक हाथ मौला हुसैन के लिए। जरा दोनों हाथ उठा के मिलके कहना है। जोड़ी रल के खड़े
زہرا دی تصویر نبی خود آنکھے پردار لیا کیا پاتانے شان یار حضور دے سگنے نے پر یار غار لیا کیا بات اور کل کا شمال جذب کے چہرے سے آیا خدائے کائنات امام حسین پاک سنیے گا ذرا کل کا جمال جذب کے چہرے سے آیا گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ اور مرحب بنی میں یہ سرے مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں ہے کہ مارا اچھا سلامت رہے نگاہ ساتھی سلامت رہے میخانہ سلامت رہے دونوں ہاتھ اٹھا کے لہرا کے ذرا رب روشن یار زندہ پیردار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دربار عالیہ نقشبندیہ گنگول شریف حضور قبلہ عالم شہنشاہ سخی زندہ پیر صاحب سیدہ فاطمہ اور سب جھکائیں گے سگے حشر میں آئے گا سب جھکائیں گے سگے حشر میں آئے گا جب تیرا قافلہ سیدہ فاطمہ ماشاءاللہ سے بہت بڑا مجمع تھا، بہت خوبصورت اور پر رونق محفل تھی الحمدللہ، اور سائیں صاحب کے زیر صدارت بہت خوبصورت محفل ہوئی۔ اور اب جی بنوں والوں کا ذکر حاضر خدمت ہے۔ امید ہے جی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کا پارٹ 3 جس میں سائیں صاحب کی دعا ہے وہ اگین آپ لوگوں کے ساتھ میں جلد ہی شیئر کروں گی انشاءاللہ، اور اپنا کمنٹس میں اظہار خیال بھی کیا کریں، لائک اور شیئر بھی کر دیجیا کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔